हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे अल्फाबेट। हमारा पहला अल्फाबेट है ए। ए फॉर एप्पल। अ अ ए पी पी एल ई एप्पल। बी फॉर बॉल। ब बी ए एल एल बॉल। C for cat. K. C-A-T. Cat. D for dog. D. D-O-G. Dog. E for elephant. E. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. F for fish. F-I-S-H. Fish. G for grapes. G. G-R-A-P-E-S. Grapes. H for horse. H-O-R-S-E. Horse. I for ice cream. I-C-E-C-R-E-A-M. Ice cream. J for jug. J. J-U-G. Jug. K for kite. K. K-I-T-E. Kite. L for lion. L. L-I-O-N. Lion. M for monkey. M. M-O-N-K-E-Y. Monkey. N for nest. N-E-S-T. Nest. O for orange. O-R-A-N-G-E. Orange. P for parrot. P-A-R-R-O-T. Parrot. Q for queen. Q-U-E-E-N. Queen. R for rose. R-O-S-E. Rose. S for sun. S-U-N. Sun. T for tiger. T-I-G-E-R. Tiger. U for unicorn. U-N-I-C-O-R-N. Unicorn. V for van. V-E-A-N. Van. W for watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N. Watermelon. X for xylophone. X Y L O P H O N
E. Xylophone. Y for yak. Y, y, y. Y, A, K. Yak. Z for zoo. Z, z, z. Z, O, ओ zoo. थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।